Okay, selamat petang. Good evening everybody. Saya Mimi dari Brunei. Hari ini kita rasa bertuah kerana dapat interview satu orang yang bukan dari Brunei tapi luar negeri. Sekarang saya nak perkenalkan Caroline Chang. Silakan perkenalkan diri. Okay, terima kasih. Thank you, Sis Mimi from Brunei. So my name is Caroline from Malaysia. So I introduce a bit my background lah. Actually, previously saya sebenarnya seorang engineer. Tapi because of my family, I'm actually doing tuition for more than 20 years lah, melebihi 20 tahun tuition. So saya ada buka satu tuition center lah, tapi sekarang sudah full time PE lah. Okay, I understand that sekarang Caroline join BE, and then boleh terangkan what series atau produk yang Caroline ada BE punya? Semua. Wow. Cerita dia sebenarnya start dari Arola Pen. Memang Arola Pen starting. Sebab saya tahu ini produk starting tahun 2017. Masa itu company baru start, tak ada orang tahu apa ini Arola. Sebab dia sebenarnya set up itu company ialah August 2017. Tapi saya tahu produk ini September. Saya sudah tahu. Tapi saya tak beli, saya fikir. Tapi Oktober saya beli, terus saya pakai. Sebenarnya saya fikirkan Arola Pen boleh kuruskan badan. That is my thinking. I want to wear for slimming. Tapi saya tak tahu sebenarnya dia untuk kesehatan. Saya fikir saya rasa selama berapa, kira-kira 1 bulan lah saya baru belilah. Tapi dia cure my menses pen for more than 10 years. Wow. Bagus, banyak bagus. Yes. And then apa lagi yang selain daripada you pakai a lot of pens, do you have ada produk kecantikan? Seems that kita punya skin very cantik Oh, kita jumpa saya. Okay, sebenarnya yang produk yang saya sangat berminat lah sebenarnya ialah Bifil. Bifil sebab kenapa saya nak ambil Bifil since 2018 sebab saya ada ajar banyak itu student kan, kadang-kadang tidak boleh guna mic sebab agak bising. So I have to talk very loud. Sometimes my one class is 40 to 50 people. So I find out it's very tired because from Monday to Sunday setiap hari saya mesti ajar. Sampai saya punya jantung saya rasa tidak tahan terlalu letih. Because the doctor say it's over exhausted. That's why my health issue come out. I think few years before I joined PE, it start to come out because aging dulu tak rasa sebab masih muda tapi lepas tua sudah rasa ini tak okay, ini tak okay. So before itu saya rasa biasa saya ada sikit macam mana kata short brief macam apa maksudnya itu brief kan? Short brief. Pendek nafas macam itu. Macam itulah, itu dia punya simptom lah. Rasa letih juga, kadang-kadang jantung itu macam ada sikit macam ada barang tekan, pun ada sikit macam cucuk sikit sakit. Itulah sebabnya saya itu minum itu Bifil. Lepas saya minum Bifil, saya rasa kuat bagus Saya rasa tidak letih, energi sangat banyak. Walaupun sampai lewat malam pun okey. So itu jantung rasa sakit tak ada lagi, indah lagi. Lepas itu saya macam nafas pun macam smooth. Saya rasa pun not tired at all lah. So yang one thing I feel very good is Arola Pen campur dengan Bifil kan. Saya rasa saya punya kulit sangat cantik. Itulah saya rasa sudah tukar. Tapi saya ada guna skincare lah. Skincare itu yang saya paling suka ialah Ampure. Sebab aging Ampure mesti. Sebab kering kita punya muka kering. So mesti masuk banyak itu yang nutrients punya barang supaya dia macam glowing. Saya boleh beritahu sampai sekarang saya belum cuci saya punya muka. Tak ada masa cuci. Tapi itu efek untuk produk. Memang hebat. Saya memang semua saya ada cuba. Zenkozobo pun ada, Spirulina saya pun makan, Shiroto saya pun makan, Manifit pun ada.
Tapi yang consistently makan punya memang BeFeel. BeFeel Aurora Pen 24 hours. Basic top saya pun pakai. Sekarang saya tukar. Tadi saya ada pakai. Basic top lah saya ada pakai. Itu panties lah, socks lah, boxers semua saya ada. Aurora Pen saya ada 6 lah. Now color saya ada 7 lah. Boleh tukar-tukar pakai. Tak sama warna untuk macam lawa-lawa tunjuk orang. Dia kata, mana you blue color ada lagi? Tak ada lagi. Limited edition. Itulah, BeFeel lah saya sangat suka lah. Memang sangat hebat punya. Okay, beside kebaikan pakai Aurora, then I understand Caroline punya now I can see Caroline banyak tolong orang. Boleh terangkan macam mana you kembangkan you punya BE untuk orang semua tahu? Sebab because when I do the tuition, right, saya ajar do student, tapi ajar student dapat itu keputusan yang baik, tapi dia further study, so mungkin hanya tolong student itu saja. Tapi lepas saya join BE, sebab saya sendiri benefit dari BE punya produk. So saya rasa kalau saya boleh tolong orang beritahu benefit tentang produk, dia cubakan, tapi dia juga berminat untuk untungkan duit, dan boleh ajar macam mana dapat rezeki. Saya rasa itu macam mana kata kegembiraan lagi banyak. The fulfillment and the happiness that I cannot find from the tuition for more than 20 years. Sini saya tengok orang dapat duit itu saya gembira, okay? Orang dapat itu kesihatan dia pun gembira. So I see the different people, but they get the kesehatan dengan dia punya rezeki from the BE International. So from there I non-stop sharing opportunity. Saya bukan share BE product saja. Actually what my intention is, this is a very good platform. If I don't want to tell you, other people also will tell you. So that's why not I tell you first. Then I see this is a very good international market. Really, it's a very good international market because you can see a lot of people they don't know from Indonesia, they don't know, maybe Philippines, they don't know, from other country, they all don't know. So if like I can tell them, they will be the pioneer in that country. So why not? So from there, every day I tell people, opportunity. I think more fighter is come to me. That's why I'm not talking about benefits or product. At the same time, I talk about the business opportunity. When they see it, they know it, they try it, they will know why I in love in this BE International punya business. Okay. And then at last but not least, Caroline boleh bagi nasihat tak pada orang yang mau benefit di BeFeel, mau benefit di BE beserta dengan benefit kesihatan dan benefit pendapatan? Okay. For sesiapa yang belum cuba BE produk, mungkin Aurora Pen ataupun Shiroto dengan BeFeel, mestilah cubakan sekarang. Sebab kita banyak orang sudah mendapat itu kesihatan improve disebabkan dia ambilkan ini BeFeel, Shiroto ataupun lain BE produk ataupun Aurora series. So kalau you belum cuba, you boleh cubakan sekarang sebab kesihatan itu yang paling penting. Kalau you tak ada kesihatan, macam mana you untung banyak duit leh? Itulah yang sangat penting. Kalau satu orang sakit kan, seluruh keluarga dia mestilah sangat sedih. So itu sebabnya saya rasa you jagakan kesihatan dulu, baru you boleh cari duit. So that's why you won't suffer in the future. And then also bila you dapat ini kesihatan, jangan itu selfish. Jangan itu diam-diam saja, jangan. You mesti beritahu orang benefit untuk Aurora Pen. Lepas itu boleh tolong lebih banyak orang lagi. Mana tahu disebabkan you share saja dengan happiness, mana tahu you punya rangkaian akan kembang ke seluruh dunia. Dari itu, rangkaian yang besar boleh dapat you punya duit, pendapatan ataupun rezeki. So itu susah cakap punya. Mesti you sharekan supaya orang tahu benefit. Dari itu, you punya customer base sudah kembang. So itu saya rasa, why not you tell people about the benefits of the product. From there, you punya network akan grow indirectly. You tak tahu punya, bila ini orang mau itu produk atau ini orang mau itu business opportunity. Sebab sekarang COVID-19, sebab pandemic time, banyak orang sebenarnya cari passive income ataupun carikan itu rezeki.
So kita boleh tolong orang yang mungkin dia sudah tidak ada pendapatan lagi. Sebab ada orang yang sudah dibuang kerja. So we can help them. So we can give them the second option by using this Be International. Maybe they are not affordable to buy right now, but they can earn the money to buy the product. So I think you have to try it so that you understand product is good, opportunity also very good. So why not you share to more people? If you don't know, it's okay. We have a lot of the team member to help you. So in Brunei, you boleh cari Sis Nafia, Sis Mimi dengan Sis Aida. Mereka sebab sebenarnya sudah mencapai ambassador, dia tahu macam mana boleh menolong anda menjadi ambassador juga ataupun dapat itu passive income. So if you don't know, you can ask them in Brunei. Malaysia also can because they also got the network until Malaysia already. Sebab dia ada rantaian sudah sampai Malaysia. Lain kali pun boleh sampai ke lain punya negara. Okay, so never try, never know lah. That is my my advice to people who are still looking at this product, who are still looking at the opportunity. Try to PM Mimi, Aida, and Nafia to know more about this opportunity and the product. Okay, that is my advice lah. Thank you. Okay, thank you for sharing. Good luck. Yeah, thank you. Bye bye.